المعالي والسعادة الوزراء، السيد الوالي، السيد العامل، السيد الرئيس، السادة الرؤساء، السادة المدراء والأطر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أولا وقبل كل شيء أن أوجه عبارة الترحيب باسم المملكة المغربية لجميع المشاركات والمشاركين في هذا الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني، والذي ينعقد في مدينة الدخلة. وكما سمعنا منذ قليل، مدينة الدخلة التي هي جغرافيا، طبيعيا، إنسانيا، حضاريا، ولكن أيضا سياسيا محور العلاقات الإفريقية والمغربية الإفريقية. فمرحبا بالجميع. soyez les bienvenus. هذا الملتقى الذي ينضوي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ناصره الله هو عربون على حرص المغرب على تنمية العلاقات التي تجمعه بأشقائه الأفارقة. أنا دائما أقول المغرب معتز وفخور بانتمائه الإفريقي. المغرب حريص على أن يقوي علاقاته بأشقائه الأفارقة. المغرب حريص على أن يسهم في أن تكون إفريقيا قوية، إفريقيا حاضرة في العصر، إفريقيا المستقبل، إفريقيا التي تداوي جراحاتها وتعالج إشكالاتها وتنمي فضاءها لمصلحة بناتها وأبنائها. Honorable élu, honorable assistance, mesdames et messieurs, pour commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous nos frères et amis africains présents, venus de plus de 20 pays différents et représentés par des délégations de haut niveau à cette première édition du Forum africain sur la formation professionnelle, édition pour laquelle la ville de Dakhla, qui nous accueille aujourd'hui, perle du désert, porte ouverte du Maroc sur l'Afrique, a été choisie pour sa symbolique. Ville de vent et de soleil, contraste saisissant entre la sérénité du désert et le déchaînement de l'océan, elle a su attirer les touristes du monde entier. Mais déjà en 1927, elle avait séduit Antoine de Saint-Exupéry, qui y avait séjourné et qui la décrivait dans ses correspondances comme un fort baigné de lumière jaune, comme même à nous le rappeler Leïla Slimani dans son dernier ouvrage consacré à la ville de Dakhla. Devenue incontournable grâce à une volonté royale, visionnaire et ambitieuse, elle incarne un pôle de prospérité africain et confirme aujourd'hui de façon magistrale et plus que jamais le bien fondé de la marocanité du Sahara. C'est un réel plaisir que je participe parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de ce premier forum africain sur la formation professionnelle organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Je voudrais par l'occasion souhaiter la bienvenue à tous les participants et les invités qui ont pris le soin de prendre part à cette rencontre et féliciter les organisateurs
pour le thème choisi qui s'articule autour de la gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l'employabilité et de la compétitivité en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes très orgueilleux, reconnaissants aux organisateurs pour le choix de la ville de Dakhla, porte du Royaume du Maroc sur les pays subsahariens, pour abriter ce premier forum africain de formation professionnelle, car l'organisation de cet événement est une nouvelle confirmation du positionnement de cette ville consacrée comme terre de rencontres africaines conformément aux orientations royales contenues dans la lettre royale adressée au forum, contenue dans la lettre royale adressée au forum Transmontana 2017. Je cite: notre orientation africaine sincère procède de notre foi profonde dans la capacité de l'Afrique. اليوم الحمد لله القارة الإفريقية تزخر طاقات هائلة من الشباب. لابد أن نأخذ بيد هذا الشباب ونؤهلهم حتى يكونوا لهم واحد الوقع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. واليوم كما قال صاحبنا رحمه الله التكوين المهني هي رافعة حقيقية للإقلاع الحقيقي لهذه التنمية الاجتماعية والاقتصادية. واليوم الحمد لله المغرب له من تجارب كبرى ومن خبرات حتى يمكن أن يواكب التطورات التكوين المهني على المستوى الافريقي. وشفنا اليوم واحد الحضور بارز ديال الوفود الافريقيه اللي ترأسهم واحد العدد ديال الوزراء، واللي غادي نزيدوا نطوروا معهم سبل التعاون والشراكه بعدما حققنا واحد الشراكه مع 15 دوله. اليوم كاين دول اخرى اللي معنيه واللي الحمد لله هذا الشيء كيمشي في الخطه ديال صاحب جلاله نصره الله اينما حل اينما كان في دول افريقيه حتى يوقع شراكه التعاون في اطار التكوين المهني ونخلق واحد الديناميه ديال التعاون جنوب جنوب. وهذا هو اللي كنهدفوا له حتى نمكن من القاره ديالنا ان تكون قاره الحمد لله متفوقه يمكن تحصل على واحد التنميه شامله. واليوم المجالات كثيره لا على المستوى الفلاحي، على مستوى الطاقات المتجدده، على الرقمنه، وهذو كل مجالات غادي يسمح لنا باش نكونوا نخرطوا فيهم ونأهلوا العنصر البشري ونعطيهم واحد الفرصه ديال الارتقاء المجتمعي وايضا التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه.